دنیا کی کس مشہور مسجد میں پورے سال میں صرف 2 فرض نمازیں پڑھائی جاتی ہیں؟ جواب ہے مسجد نمرہ۔ سوال: دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کون سے مقامات سب سے زیادہ پسند اور ناپسندیدہ ہیں؟ جواب: سب سے پسند مقام مسجد اور ناپسندیدہ مقام بازار ہے۔ سوال: مجوسی کس چیز کی پوجا کرتے ہیں؟ جواب ہے آگ کی۔ سوال: مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد کب رکھی تھی؟ جواب ہے ربیع الاول 1 ہجری میں۔ سوال: کس نے خانہ کعبہ کے اندر حاجیوں کو قتل کیا؟ جواب ہے ابو طاہر کرامتی۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو کتنی زبانیں آتی تھی؟ جواب ہے سبھی۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس جانور کو پیدا کیا؟ جواب ہے مچھلی کو۔ سوال: جنت کی لاٹھی کسے کہتے ہیں؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے درمیان کیا تعلق تھا؟ جواب ہے بھائی کا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر کا نام کیا تھا؟ جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام۔ سوال: قرآن پاک کی کس سورت کو قرأت الواجبہ کہا جاتا ہے؟ جواب ہے سورہ فاتحہ کو۔ سوال: قرآن مجید کی کس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی؟ جواب ہے سورہ ہجر آیت نمبر 72۔ سوال: حجاج کرام عید کی نماز کہاں ادا کرتے ہیں؟ جواب ہے حجاج کرام عید کی نماز ادا نہیں کرتے۔ سوال: دنیا کے کس عظیم کھلاڑی نے کہا اگر میں یہ میچ جیت گیا تو اسلام قبول کر لوں گا، اور وہ میچ بھی جیت گیا اور اسلام بھی قبول کر لیا؟ جواب ہے محمد علی قلعہ نے۔ سوال: فتح مبین قرآن مجید میں کسے کہا گیا ہے؟ جواب ہے صلح حدیبیہ کو۔ سوال: حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کن سے سیکھ کر اذان کا آغاز کیا؟
जवाब है हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो से। सवाल, कुरान मजीद में जहन्नुम के निगरान का क्या नाम है? जवाब है मालिक। सवाल, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दरमियान मुलाकात कब और कहाँ हुई? जवाब है शब मेराज में चौथे आसमान पर। सवाल, कौन सा जानवर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग में फूंक मार रहा था? जवाब है गिरगिट। सवाल, कयामत के दिन सबसे पहले हिसाब किससे होगा? जवाब है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से। किस चीज को बुराइयों की मां कहा जाता है? जवाब है शराब को बुराइयों की मां कहा जाता है। इब्लीस ने कितने हजार साल तक अर्श का तवाफ किया? जवाब है 14,000 साल तक अर्श का तवाफ किया। सवाल, जहन्नुम की 7वीं मंजिल में किसे कैद किया जाएगा? जवाब है जहन्नुम की 7वीं मंजिल में मुनाफिकीन को कैद किया जाएगा। सवाल, वजू के कितने फर्ज हैं? जवाब, वजू के 4 फर्ज हैं। सवाल, हमारे जिस्म का कौन सा हिस्सा है जो गुनाह करने से तब्दील हो जाता है? जवाब है वो दिल है, गुनाह करने से तब्दील हो जाता है। सवाल, क्या आपको मालूम है कि फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या है? जवाब, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का असल नाम अब्दुल्ला है। सवाल, क्या आपको मालूम है कि अल्लाह ताला के किस प्यारे नबी का लक़ब शेखुल अंबिया है? जवाब, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का लक़ब शेखुल अंबिया है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में सबसे पहले नबूवत किसको मिली? जवाब, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को औलाद आदम में से सबसे पहले नबूवत मिली। सवाल, क्या आप जानते हैं कि वो अल्लाह ताला के कौन से प्यारे नबी हैं जिन्होंने सबसे पहले अम्मा बाद कहा? जवाब, वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम है कि सबसे पहले अम्मा बाद कहा। सवाल, किस सूरत में मालदार पर कुर्बानी वाजिब नहीं? जवाब, अगर मालदार शख्स मुसाफिर हो। सवाल, वो कौन सी कौमें हैं जिन्होंने सच कहा फिर भी जहन्नुम में गईं?
जवाब है यहूद व नसारा। सवाल, किसकी दुआ फरिश्तों की मानंद होती है? जवाब, मरीज की दुआ। सवाल, अल्लाह के किस नबी को खलीलुल्लाह कहा जाता है? जवाब, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। सवाल, वो कौन से सहाबी हैं जिनको बिल्लियों का बाप कहा जाता है? जवाब है हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल, किस वक्त नेकी की बात करना हराम है? जवाब है जुम्मे के खुतबे के दौरान। सवाल, दुनिया की खालिस तरीन जबान कौन सी है? जवाब, अरबी जबान। सवाल, पत्थरों का अजाब किस कौम पर आया? जवाब है कौमे लूत पर। सवाल, रोजेदार की मुंह की बू अल्लाह के नजदीक कैसी है? जवाब है मुश्क बू से बेहतर। सवाल, खाना काबा में कौन से खलीफा पैदा हुए? जवाब है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल, वो कौन सी नमाज है जिसकी कज़ा नहीं? जवाब है नमाज जनाजा। कौन कयामत के दिन अंधा उठाया जाएगा? जवाब है कुरान ना पढ़ने वाला। किस मस्जिद की देखभाल के लिए 300 नौकर रखे गए थे? जवाब है मस्जिद कुर्तबा। सवाल, अल्लाह के सिवाय किसी और की कसम खाना कैसा है? जवाब है शिर्क है। सवाल, शैतान अंडे देता है या बच्चे? जवाब है अंडे देता है। सवाल, किस फरिश्ते को यहूदी अपना दुश्मन समझते हैं? जवाब है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को। सवाल, कौन से नबी अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देते थे? जवाब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल, वो कौन से अंबिया हैं जिनको अल्लाह ने बचपन ही से नबूवत से सरफराज फरमाया? जवाब, दो अंबिया हैं, हजरत याहिया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल,
اللہ تعالیٰ کے وہ کون سے نبی ہیں جن کی 4 پشتوں کو نبوت کا شرف حاصل ہوا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال، اللہ تعالیٰ کے وہ کون سے نبی ہیں جن کو ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ سوال، قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس نبی کا ذکر کیا ہے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں نازل ہوں گے؟ جواب ہے دمشق۔ سوال ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی شادیاں کی تھی؟ جواب ہے 4 شادیاں۔ سوال، حضرت یونس علیہ السلام کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ جواب ہے 7 دن۔